Le trésor des mots CE2. Automobiliste bien imprudent. Le policier 1 rejoignant l'automobiliste après avoir sifflé. Alors, monsieur, vous n'avez pas vu le feu? L'automobiliste. Le feu? Où ça? Il y a le feu? Il faut appeler les pompiers. Le policier 2. Mais non, monsieur, le feu rouge. Il faut s'arrêter au feu rouge. L'automobiliste. Ah, excusez-moi, je ne l'ai pas vu. Le policier 1. Et votre ceinture? Vous n'avez pas attaché votre ceinture. L'automobiliste. Je n'ai pas besoin de ceinture. Monsieur le gendarme, j'ai des bretelles pour tenir mon pantalon. Le policier 2. Oh, mais je n'aime pas qu'on se moque de moi. Montrez-moi vos papiers. L'automobiliste. Quel papier? Le policier 1. Les papiers de la voiture, bien sûr. L'automobiliste, qui cherche dans ses poches et en sort toutes sortes de papiers. Des papiers. Attendez, j'ai du papier pour écrire. Des papiers de bonbons. Des mouchoirs en papier, c'est tout. Le policier 2. Bon, vous n'avez pas de papier. Et votre permis de conduire, vous l'avez? L'automobiliste. Un permis de conduire? Mais pourquoi faire? Le policier 1. Mais enfin, monsieur, vous ne pouvez pas rouler sans permis. L'automobiliste. Mais si, la voiture ne peut pas rouler sans essence. Mais sans permis, elle marche quand même, vous savez. Le policier 2. Mais il est fou celui-là. Vous allez souffler dans le ballon. L'automobiliste. Vous avez un ballon? Vous pouvez me le donner pour mon petit garçon? Il adore jouer au ballon. Le policier 1 qui fait descendre l'automobiliste de la voiture. Cette fois, ça suffit. Je vous emmène au poste. L'automobiliste. Ah non. Le policier 2. Comment ça non? L'automobiliste. D'abord, on ne dit pas au poste, monsieur le gendarme. On dit à la poste. Ensuite, le facteur est déjà passé. Alors je n'ai pas besoin d'aller à la poste. Le policier 1. Et moi je vous dis que vous allez venir avec moi au poste de police. L'automobiliste. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de la voiture? Le policier 2. On la laisse là. L'automobiliste. C'est embêtant. Elle n'est pas à moi. Le policier 1. Ah bon? À qui est-elle? L'automobiliste. Je ne sais pas. Je l'ai trouvée en bas de la rue. Les policiers. Mais vous ne pouvez pas prendre des voitures qui ne sont pas à vous. Il est fou, celui-là. دابا نحاولوا نفهموا التكست قبل ما نجاوبوا على لي كيسيون. عندنا هنا هذا ان ديالوج كتعني حوار. عندنا لي بيرسوناج اوتوموبيليست. لوتوموبيليست كتعني سائق السيارة. لو بوليسيي الشرطي او لو جوندارم الضراكي بطبيعة الحال. عندنا هنايا هاد لو تيتر العنوان اوتوموبيليست بيان امبرودون كتعني سائق متهور جدا. امبرودون يعني متهور ما كيردش البال ما ne fait pas attention. عندنا هاد لو بوليسي غادي يوقف هاد لوطوموبيليست واول حاجه غادي يقول له بان ارتكب واحد المخالفه. دابور الى سيفلي كتعني صفر وقال له vous n'avez pas vu le feu. المعنى ديالها واش ما شفتش الضوء كيقصد بيان سور الفو روج. لو فو روج هو الضوء الاحمر كيف ما كنعرفوا لو فو روج il faut s'arrêter يعني خصنا نتوقفوا. il faut s'arrêter au feu rouge يعني يجب ان نتوقف في الضوء الاحمر. هاد لوطوموبيليست قال له اكسكوزي اسمح لي. ومن بعد لاحظ بان ما عندوش لا سانتور داك حزام السلامه. قال له فوتر سانتور الحزام ديالك. قال له vous n'avez pas attaché votre ceinture يعني ما ربطش داك لا سانتور الحزام.
هو جاوبو قال له je n'ai pas besoin de ceinture يعني انا ما محتاجش السانتور. ومسيو لو جوندارم قال له جي دي بروتيل. لي بروتيل هما واحد السماطي كيربطوا السروال من جهه الكتف. بطبيعه الحال هنا هاد لو شوفور كنلاحظوا بانه فهم لا سانتور معناها ديال لا سانتور ديال السروال ديال لو بونطالون ماشي لا سانتور ديال السياره. هنا كما كنلاحظوا هاد الديالوغ هذا كوميك مضحك. مضحك كتعني في فرونسي كوميك ولا اميزون ولا drôle. Alors, le policier جاوبو قال له je n'aime pas qu'on se moque de moi. Je n'aime pas qu'on se moque de moi. المعنى ديالها أنا لا أحب من يستهزئ بي أو يسخر بي. قال له montrez-moi vos papiers. Montrez-moi vos papiers. المعنى ديالو وريني الورق ديالك. Les papiers de la voiture يعني ورق السيارة. L'automobiliste فهم بأن les papiers يعني أي ورقة. وغادي يجاوبو قال له j'ai du papier pour écrire. عندي الورق كنكتب فيهم. Des papiers de bonbons, الوريقات ديال الحلوى. Des mouchoirs en papier, عندي وريقات ديال كلينكس. سي تو هادشي اللي عندي. هو غادي يجاوبو قال له et votre permis de conduire ورخصة السياقة ديالك. لوطوموبيليست قال له pourquoi faire علاش. هو يجاوبو لو بوليسيي قال له vous ne pouvez pas rouler sans permis. ميمكنلكش تسوق بلا البيرمي. permis de conduire رخصة السياقة. ايوا من بعد غادي يجاوبو هاد لوطوموبيليست بنفس الطريقه. يقول له لا فواتور نو بو با رولي سون ايسانس. السياره ميمكنلاش نسوقوها بلا الوقود ليسانس. مي سون بيرمي ولكن بلا البيرمي هي المارش كوميم يمكننا نسوقوها كيف ما كان الحال. وانت تعرف هذا كله صافي. دونك من بعد هاد لوطوموبيليست يكتشف هذا لو بوليسي بان له هاد السيد بحال انه فو كتعني حمق مجنون. وغادي تستمر هاد الحوار بهاد الطريقه هادي. داكشي علاش قلنا امبرودون يعني هاد السائق هو متهور. امبرودون كتعني متهور. ودابا نشوفوا لي كيسيون نجاوبوا عليهم. 1. Quel est le titre du texte? Automobiliste bien imprudent. 2. Qui en est l'auteur? François Fontaine. 3. Quels sont les personnages? Le policier 1, le policier 2, l'automobiliste. 4. Qui a sifflé et pourquoi? المعنى ديال السؤال qui a sifflé شكون صفر و pourquoi علاش. Le policier 1 a sifflé parce que l'automobiliste ne s'était pas arrêté au feu rouge. المعنى ديالها الشرطي رقم 1 صفر لأن سائق السيارة لم يتوقف عند الضوء الأحمر le feu rouge. 5. Quelle est la deuxième infraction commise par l'automobiliste? معنى السؤال quelle est la deuxième infraction؟ ما هي المخالفة الثانية؟ infraction كتعني مخالفة commise par l'automobiliste التي ارتكبها سائق السيارة. La deuxième infraction, il n'a pas attaché la ceinture de sécurité. المخالفة الثانية لم يربط حزام السلامة. attaché كتعني يربط la ceinture de sécurité حزام السلامة. 6. A-t-il donné une réponse valable؟ معنى ديالها هل أعطى جواب صالح يعني جواب في محله valable. Non, il n'a pas donné une réponse valable. 7. Comment est le policier؟ المعنى ديالها كيفاش كيبان لكم هاد الشرطي. Le policier est poli et patient. Poli المعنى ديالها يتكلم بأدب و patient كيعني صبور. صبور تيصبر. 8. Que demande-t-il؟ المعنى ديالها ماذا طلب. Alors il demande طلب les papiers de la voiture أوراق السيارة et le permis de conduire ورخصة السياقة. 9. Où l'automobiliste a-t-il trouvé la voiture? Où l'automobiliste يعني أين السائق a-t-il trouvé la voiture وجد السيارة. La réponse il a trouvé la voiture وجد السيارة en bas de la rue يعني في الأسفل في الدرب. 10. Quel est le jugement des policiers؟ Quel est le jugement؟ قالك ما هو الحكم des policiers ديال هاد الشرطيين. Alors le jugement الحكم ديالهم
c'est que l'automobiliste est fou. الحكم ديالهم هو أن هاد l'automobiliste سائق السيارة fou كتعني مجنون حمق fou. 11. À ton avis في رأيك comment sont les réponses كيف هي الأجوبة de l'automobiliste ديال سائق السيارة. À mon avis في رأيي les réponses الأجوبة de l'automobiliste ديال سائق السيارة ne sont pas valables ليست في محلها غير صالحة. Elles sont drôles إنها مضحكة elles me font rire تضحكني. يلا au revoir. اللي عنده شي ملاحظة يخليها في كومنتير أو يمكن لكم تواصلوا معايا عبر انستغرام غادي تجبروا لو لين في الديسكريبسيون أو في الكومنتير. ميرسي et au revoir.